মেলা বয়স হয়েছে, বিয়ে হয় না কেন? খাবি এখন না, কয়দিন পরে খাইস, ডাব এখনো বাড়তি হয়নি। কি বলছিস তুই? 100% সত্যি। কি মানুষ রে বাবা। কইলি একবারই কইলি, তোর ওই কলা খাওয়ার দায়িত্ব শুধু আমার। তোমার আব্বাস কেমন প্রপোজ করছে? নাই, খালি 2 রাত থাইকা এলাম ওর থেকে। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लिया और तुमसे प्यार कर बैठा। सोचता हूँ अपने आप को कि क्यों मैं तुमसे मिला, क्यों मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मुझे प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। और कितना झूठ बोलेगी और क्या क्या सच सुनूं तुम्हारा। যে মধ্যরাতে উঠে বলবে জান চলো না আরেকবার। সব পরিষ্কার করে ফেলাইছি, কোনো জায়গায় ময়লা নাই। সপ্তাহে একদিন থাকি তো। ও আজই করবো না।